Guys, good morning. Akong kantahon guys ang may balita ta sa kanasuran. Web story to tell. Um, kakong kuanan og timing guys. Biting. May balita ta sa kanasuran. Alang man sa nakasala, balitang matuod matamis kalinaw ug kayag, kalinaw kayag. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag mood tuman, ug ang gingarian ni Jesus niyo tatamo abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamahan ng Dios sa tanan, sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag mood man, ug ang gingarian ni Jesus niyo tatamo abot. May isang yaw kitang manuluwas nga nagantos og namatay, aron sa tanan nga katawa mailan ang matuod, mailan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag ug ang buntag mood tuman, ug ang gingarian ni Jesus niyo tatamo abot. Ito siya guys, ang soprano.